Kasi ang full charge niya 82 ito. Oh, ha? Hindi! Oh, ha? 72. Ready to ride. Icon sa inyo pag full charge na hapon. PD ko, big scooter. Bro, how are you? Hi brother! Say hi! Hi. Hi! Ready? Preparing to ride. Oh, ha? Pasok? Pasok, madam! Say hi! Pasok! Hello? Ayun o, si Green Goblin. Pasok! Pasok? Green Goblin yan. Pari na. Si Martin. Inesis ko na eh. Unahin na natin yung ano, Jumeirah. Oh. Kasi baka mabuhol-buhol. Sumama sa atin yung mga kanapin Jumeirah pumunta. Pasok, Pops Joey! Hoy! Let's Oh. go!